وقد طال بكم المجلس. Dan majlis ini alhamdulillah telah cukup panjang kita lalui. والمرجو من فضل الله أن يتطول علينا مع طول المجلس بجوده وإحسانه وفضله وامتنانه بمضاعفات الأنفاس التي قضيتموها في هذا المجلس. Dan sebagaimana panjangnya majlis ini, kita berharap Allah memanjangkan anugerahnya kepada kita sekalian dan pemberiannya kepada kita sekalian dengan anugerah pemberian dan kedermawanan Allah. ما ظنكم به سبحانه وتعالى وقد وفقكم ولولا توفيقه ما جئتم ولا اجتمعتم ولا بقيتم طوال ليلتكم الماضية من أولها إلى آخرها إلى فجرها إلى قرب ظهرها وأنتم تتعرضون لنفحاته سبحانه وتعالى. ما ظنكم به؟ Apa prasangka kalian kepada Allah yang mana kalian telah sejak semalam menanti di pintunya Allah dengan hadir majlis, dan subuh tadi hingga dari pagi hingga saat ini menjelang zuhur kalian senantiasa mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah tidak akan mengecewakan prasangka kalian. بعد أن وفقنا لذلك على ما كان منا من تقصير وإساءة وذنب ولم يحرمنا من هذا الجمع وجاء بنا لنجلس وقلوبنا مطمئنة وأرواحنا مشتاقة مرتاعة، ترون بعد ذلك يخيب أحد من الحاضرين؟ حاشا جل جلاله. Apakah kamu menganggap setelah Allah mengistimewakan kita untuk hadir di tempat ini, merasakan ketentraman batin dan kenyamanan yang luar biasa, dan dilimpahkan anugerah kepada kita di majlis ini, lantas Allah Ta'ala akan mengharamkan kita pemberiannya dan ampunannya? Tidak mungkin Allah Ta'ala seperti itu. Allah yang maha dermawan dan maha pemberi. فأبشروا بفضله وبجوده وأبشروا بما يسركم وبما ترجون وفوق ما ترجونه. Dan ambillah kabar gembira, harapan kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari apa yang kalian harapkan, diijabah dan dikabulkan oleh Allah taala. إذا اجتمع ربع معشار هذا الجمع العظيم على بيت أحد من أهل الدنيا وصاروا يصيحون من البارحة مثل ما أنتم هنا إلى الساعة هذه يقولوا له أعطينا 10 روبية، أعطينا 10 روبية، أعطينا 10 روبية، ماذا سيقول لهم؟ Seandainya berkumpul 2,5% dari yang hadir di majelis ini di pintu seorang hartawan, semua menjerit, wahai pemilik rumah, berikan kami 10 rupiah, berikan kami 10 rupiah, kira-kira apakah bakalan ditolak? Orang itu akan berkata, jangan 10 rupiah, ambil 1.000 untuk kalian masing-masing. Dan tanpa perlu kalian membuat diri kalian letih dan penat mengetuk pintu saya berikan. ومطالبنا أجمع ومطالب أهل السماوات ومطالب أهل الأراضين كلها في جنب نظرة من نظرات الجود الإلهي هي أقل من 10 روبية عند هذا التاجر. Dan sungguh permintaan kita, hajat saya, hajat kalian, hajat semua yang hadir, dan hajat semua penghuni langit dan bumi, sesungguhnya di mata Allah Ta'ala lebih kecil dan lebih mudah daripada 10 rupiah di hadapan orang hartawan tersebut. لهذا كان بعض العارفين يقول إني أعرف متى يستجيب الله لدعائي ومتى لا يستجيب لدعائي. Sebagian kaum arifin mereka berkata, saya tahu kapan Allah mengabulkan doa saya dan kapan Allah tidak mengabulkan doa saya bisa merasakan. كيف تعرف ما أنت نبي مرسل ولا ملك مقرب؟ Maka ditanya, bagaimana kamu bisa tahu? Kamu bukan nabi yang diutus Allah, bukan juga malaikat yang dekat dengan Allah. نعم أنا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لكن أعرف بسم الله سيستجيب دعائي إذا انطلق لساني بالدعاء والكلام. Betul, aku bukan nabi utusan Allah, bukan juga malaikat, tetapi aku tahu kapan doaku dikabulkan ketika lidahku dengan lancar mengemis dan memanggil dan meminta kepada Allah Ta'ala. لأن لساني ما ينطلق إذا لم يطلقه هو جل جلاله. Sebab lisanku ini tidak akan lancar mengemis kepada Allah melainkan dengan izin Allah yang menggerakkan lidah ini untuk mengemis. وهو كريم لن يطلق لساني بالطلب ثم يحرمني وصول الأرض. Allah Maha Dermawan, tidak mungkin melancarkan lidahku untuk meminta terus untuk mengharamkan aku, tidak mungkin. ولو لم يكن يريد أن يكرمكم ما جمعكم في هذا الجمع. Andaikan Allah Ta'ala tidak ingin menganugerahkan kalian, maka Allah tidak akan mengumpulkan kalian dalam kumpulan ini. بعض الذين في المجلس الآن إلى الأمس البارحة ما كان في خاطر إنه يحضر ولا يعرف بالمجلس، دعاه الداعي فإذا يجد نفسه بين الناس في المجلس في الجمع.
Di antara yang hadir di majelis kita sekarang ini, bahkan semalam pun dia masih belum terpikir untuk majelis, atau kemarin dia masih belum terpikir untuk majelis. Akan tetapi subhanallah, dipanggil dan digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala untuk hadir di tempat ini karena Allah ingin memberinya anugerah. Apa gerangan yang menghadirkannya? Allah. ومن علق هذه القلوب بمحبته سبحانه وتعالى، محبة أنبيائه، محبة أصفيائه، محبة أوليائه. الله علق قلبك أنت. Siapa gerangan yang mengikat sanubari ini untuk cinta kepada Allah, cinta kepada para nabinya, cinta kepada para wali-walinya dan sholihin? Tidak lain adalah Allah yang mengikat hati mereka. أنت تظن أن التعلق بأهل النور هو أمر سهل؟ Kamu kira koneksi batin dengan para wali-walinya Allah itu perkara yang remeh? حبيب كاظم قال لكم في ناس معهم عقول وشهادات ما خطر في بالهم معنى الحب في الله. Al-Habib Kazim barusan mengatakan kepada kalian, ada orang memiliki titel yang panjang lebar, memiliki kecerdasan yang tinggi, akan tetapi mereka terharamkan untuk terkoneksi dengan Allah. كثير من الناس يعرف الحب لجسد، لشهوة، لمال، لشيء من مصالح الدنيا الضيقة الناقصة، لرتبة، لوظيفة، يحب لها ويكره من أجلها وينافس عليها. Banyak orang mengetahui daripada cinta-cinta duniawi, cinta-cinta hal yang remeh, yang kecil, yang fana, dan terkoneksi hatinya untuk terobsesi kepada harta, tahta, dan lain sebagainya. Namun dia tidak meraih daripada kecintaan yang hakiki ini dan kemuliaan yang sebenarnya. لكن أنت ما الذي جاء بك غير محبة من أجل الله. Namun apa yang membawa engkau ke tempat ini? Semata-mata murni karena cinta kalian kepada Allah, karena Allah, bukan karena hal lain. هو صلى الله عليه وآله وسلم بشر بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله اثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira untuk seseorang mendapat tempat VIP di padang mahsyar di hari kiamat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, dan saat mereka berdiri dan bubar karena Allah. Majlis hada kam ithnain fi. Dan di majelis ini berapa banyak dari dua orang yang macam ini yang saling cinta? Kam alaf fi hada al-majlis. Berapa ribu yang semacam ini di majelis ini? هذا لا غرابة تأتي أمام ظلنا في المجلس. ظل العرش معروض على أهل هذا المجلس. Karenanya tidak heran kalau awan diperintahkan menaungi majelis ini saat ini. Sebab bagaimana tidak besok di hari kiamat orang yang semacam ini Allah perintahkan mereka untuk bernaung di bawah arsy Allah. يرزقنا وإياكم الصدق في هذه المحبة. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Kesungguhan dan ketulusan dalam cinta dan ويزيدنا منها. Dan ditambahkan mahabbah ini. ويثبتنا عليها. Dan Allah Ta'ala teguhkan langkah kita dalam mahabbah ini. ويميتنا عليها. Dan Allah Ta'ala matikan kita semua dalam mahabbah. يحشرنا عليها. Dan dibangkitkan hari kiamat atas mahabbah. ويجمعنا مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عليها. Dan dikumpulkan kita bersama Nabi Muhammad besok hari kiamat atas cinta dan mahabbah. ويسكننا أعلى فراديس الجنان بالمعية هذه عليها. Dan Allah Ta'ala tempatkan kita di surga yang paling tinggi bersama beliau atas mahabbah ini. تسمعون مناقب سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ما شاء الله تبارك الله أطمر سادتي المتكلمون من قبل في مناقبه وفي أخباره، اللي سمعتم قراءة مناقبه وما سمعناه من أخبار المجاهدات والكرامات وخوارق العادات والتحدث بالنعم، والذي بعض يعبر في صدره مثل ذلك. Kalian telah mendengarkan apa yang disampaikan daripada manaqib Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang disampaikan oleh para ulama dan para pembicara sebelum saya yang demikian luas menceritakan kemuliaan tentang Syekh Abi Bakar bin Salim. Mungkin menurut sebagian besar orang lain ini adalah hal yang terlalu dibesar-besarkan, padahal tidak, ini adalah anugerah yang besar dari Allah. وهذا الذي يستكثر مثل هذه الأشياء ما أدري هو يستكثرها على الشيخ أبي بكر بن سالم أو يستكثرها على كرم من أكرم الشيخ أبي بكر بن سالم. Orang yang menganggap apa yang dimiliki oleh Syekh Abu Bakar bin Salim terlalu besar, saya nggak tahu apa dia menganggap ini terlalu besar untuk dimiliki oleh Syekh Abu Bakar, atau ini terlalu sulit untuk Allah memberikannya kepada Syekh Abu Bakar. إذا هو يستكثرها على الشيخ أبو بكر انتبه
وإبليس استكثر على آدم أن تسجد له الملائكة. Allah. Kalau dia menganggap Syekh Abu Bakar ini terlalu besar dan terlalu dibesar-besarkan, maka hati-hati, iblis pun juga beranggapan Adam terlalu dibesar-besarkan. إيه هذا؟ وليش ما تسجد؟ أسجد لبشر خلقته من طين، أنا أسجد لك أنت، هذا بشر. Hingga iblis berkata, saya diperintahkan untuk sujud kepada manusia. Tidak, aku hanya mau sujud kepada Allah, nggak mau sujud kepada Adam manusia ini. فلا تخرج منها. Maka terusir dari surga, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. تدعي أنك توحدني ما تسجد إلا لي. Kamu mengklaim kalau kamu mengesahkan aku dan tidak sujud melainkan hanya kepada aku, menurut klaimnya kamu. حقيقة توحيدي أن تعظم ما أمرت بتعظيمه. Hakikat mengesahkan aku adalah engkau mengagungkan apa yang aku perintahkan untuk aku agungkan, وتحقر ما أمرت بتحقيره. dan merendahkan sesuatu yang aku perintahkan untuk engkau rendahkan. هذا معنى التوحيد. Ini makna pengesaan kepada Allah. إذا كنت مستكثر إنه كيف واحد آدمي بشر ما هو نبي مرسل ولا ملك مقرب وله مثل هذه المناقب، لا تستكثر، لا يكون قدوتك هذا، أعوذ بالله منه، أعاذنا الله وإياك منه، انتبه. Kalau engkau menganggap apa yang dimiliki oleh Syekh Abu Bakar bin Salim terlalu hebat, terlalu besar atau dibesar-besarkan, hati-hati daripada kalimat yang semacam ini. Jangan sampai kamu meneladani iblis hingga engkau terusir dari rahmatnya Allah. وإذا كنت تستكثر إنه فضل الله ما يسع هذا، أستغفر الله، مسلم ما يمكن تقول لربي سبحانه وتعالى هذا كثير، المفروض كرامات ما يكون هكذا. كيف هذا؟ وين العبودية؟ فين تعبد؟ تكون مسألة توحيد، ما نريد ندخل في شرك ولا بدعة، والعين ترجع تخرج أصل التوحيد. كيف تخرج أصل التوحيد إنك تقول للرب هذا كثير، المفروض كرمك ما يكون هكذا. فين الأدب مع الله؟ فين تعظيم الله في قلبك؟ Kalau engkau menganggap anugerah ini terlalu sulit untuk Allah Ta'ala berikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, nah astagfirullah daripada kalimat yang semacam ini. Ini kalimat bukan kalimatnya orang Islam, bukan ucapannya orang Islam. Bagaimana engkau mengklaim mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus beranggapan Allah tidak mampu memberikan anugerah ini kepada hambanya. Allah Maha mampu memberikan anugerah ini kepada hambanya yang dikehendaki. ما عاد نشوش على المجلس بذكر الجفاء وأهل الجفاء. Saya tidak akan menodai majelis ini dengan menyebut hal-hal yang gak enak di hati. لكن هو إشفاق، نشفق عليه. الآن سمعنا في كلام السيد سالم قبل قليل، الحي سالم يتكلم أن المسألة رحمة. قرأ لكم عبارة الشيخ أبو بكر بن سالم، إيش قال هنا؟ رحمة من طريقنا، رحمة من ربنا على أهل الأرض كل الخلق. إذا ما ملأنا قلوبنا بالرحمة للناس ما عرفنا طريق هؤلاء الأقوام. الرحمة بأهل الأرض، على المسلم والكافر، على الطائع والعاصي، على المحب والمبغض. محض رحمة، لأنهم كمل الورثة لمن جعله الله محض رحمة. Namun saya berucap semacam ini semata-mata karena rasa sayang dan rasa iba saya kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dekat maupun yang jauh. Sebagaimana barusan kita dengarkan dari nasihat yang disampaikan oleh Habib Salim bin Umar bin Hafidh, bahwasanya Syekh Habib Bakar bin Salim jalannya beliau adalah rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena terdorong rasa cinta dan kasih sayangnya kepada semua makhluknya Allah. يدعو على أهل الأرض. Baca di situ tertulis karena rahmat dan kasih sayangku kepada seluruh penghuni bumi. ما قال على المسلمين وحده. Dia nggak bilang hanya untuk muslimin saja. ما قال على الطائعين وحده. Atau hanya kepada orang yang taat saja. ما قال على المحبين وحدهم. Atau hanya untuk para pecinta dan muhibbin saja. Kepada seluruh penghuni bumi. لأن هؤلاء ورثة من قال له الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا. هذا الاستثناء الذي يأتي بعد النفي من أشد أنواع التأكيد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sebab mereka para wali-wali tersebut, Syekh Abu Bakar bin Salim merupakan pewaris dari manusia agung yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan hanya semata-mata untuk rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta ini. نرفض الباطل وننكر المنكر على وجهه بقواعده التي جاء بها الشريعة دون عذاب ودون تكسير ودون فتنة، لكن قلوبنا لابد إن كنا صادقين في نية إنكار المنكر وتغيير المنكر أن تمتلئ قلوبنا رحمة بمن يرتكب المنكر. Kita menolak segala bentuk kemungkaran, menolak segala bentuk kebatilan. Kita menolak itu semuanya. Akan tetapi juga kita merahmati semua orang
kita menyayangi semua orang dan kita ingin menyelamatkan dan mengevakuasi semua orang masuk ke dalam rahmat Allah. إمامنا في إحقاق الحق ومحاربة الباطل والدم يسيل منه صلى الله عليه وآله وحلق المغفر في مهنته، كسرت رباعيته، ينظر يرى عمه حمزة مدرجا في دمه وقد بكرت بطنه ومثل بجسده ومثل ب70 من أصحابه، بعدين يرفع يديه للسماء يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. Imam kita di dalam menentang segala kebatilan dan kemungkaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga dalam rangka itu semua keningnya pecah, darah mengalir di tubuhnya, giginya patah. Kemudian juga melihat sahabat-sahabatnya terbunuh dan terbantai, pamannya yang tersayang Hamzah sampai terbunuh dan dimutilasi dan disobek perutnya dan diambil jantungnya, dan beliau mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku sebab mereka tidak mengetahuinya. أول شيء لم يطردهم من دائرة النسبة إليه. Pertama dari ucapan beliau, Nabi Muhammad mengatakan Nabi tidak mengusir mereka dari lingkaran umat dan kaumnya. Nabi bilang, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, para pembunuh tersebut, mereka tetap kaumku. قومي أنا أيضا. Kaumku, kata Rasulullah. من هؤلاء تقول عنهم قومك يا رسول الله؟ كفار حربيون. Siapa mereka yang disebut kaumku oleh Nabi Muhammad? Orang-orang kafir harbi. جاهدهم تقربا إلى الله، قاتلهم، دافع عن بلده وعن أمته من اعتدائهم، لكن قلبه ينظر إليهم على أنهم من؟ قومي. ما أخرجهم من دائرة قومي. Nabi berjihad memerangi mereka di dalam membela Islam, membela agama, membela negeri dan masyarakat. Akan tetapi tetap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengusir mereka dari lingkaran mereka kaumku. بعد ما قال قومي أبي يعتذر لهم صلى الله عليه وسلم. Setelah berucap mereka kaumku, dan Rasulullah mencarikan alibi يلتمس لهم العذر فإنهم لا يعلمون. Dan mengatakan sebab mereka tidak mengetahui, ya Allah. فإنهم لا يعلمون. Mereka tidak memiliki ilmunya, ya Allah. من يريد أن يكون محيي لأنوار جهاده وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر لابد يعيش قلبه هذا المعنى. Barang siapa yang ingin hidup di dalam jalan jihad sejati, jalan amar ma'ruf nahi mungkar yang sejati, maka harus hidup di benaknya cahaya cinta yang hakiki semacam ini. لكن جهاد أمر معروف نهي عن المنكر تحريض الناس يبغضون بعضهم البعض، يكرهون بعضهم البعض، يقاتلون بعضهم البعض، يخربون بلدانهم، يفجرون، يذبحون، كل هذا على اسم إعلاء راية لا إله إلا الله، نصرة سنة سيدنا محمد. لا والله ما عرفت سيدنا محمد ولا عرفت سنة سيدنا محمد. Namun klaim jihad dengan mengatasnamakan jihad memprovokasi orang untuk saling membenci, saling menbenci, saling berperang, saling menumpahkan darah, saling mengebom satu sama lain. Ini bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Justru ini akan merendahkan Islam. Waliyadzubillah. ما عرفت سيدنا محمد ولا سنة سيدنا محمد. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang semacam ini tidak mengenal Nabi Muhammad dan tidak mengenal sunnahnya Nabi Muhammad. تعال إلى حضرة سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم تعلم هنا. Mari sini datang ke hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim, belajar dari beliau. تعلم كما سمعتم يخرج منتصف الليل، يخرج من اللسك القرية اللي هو فيها إلى تريم، أحيانا من شدة البرد وقد انقطع شعثي نعله يذهب حافيا فتتشقق قدماه وتسيل قطرات الدم فيصبح من الراعيات يتكلم وهو يخرج من الصباح بالغنم ليرعين يقول هذه آثار أقدام ولد سالم بن عبد الله وهو مولي إلى تريم. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim keluar setiap malam dari listrik. Beliau keluar pergi ke kota Tarim berjalan kaki, dan di musim dingin kakinya pecah-pecah, darah mengalir dan ada bercakan darah di jalanan dengan telapak kaki beliau. Sehingga para penggembala kambing itu mereka dan juga para petani di pagi hari melihat bercak darah di jalanan mereka. Ini adalah bekas telapak kakinya Salim bin Abdullah. Apa yang dia lakukan tiap malam pergi ke Tarim sampai kakinya berdarah-darah? Kamu dengar dari ucapannya Habib Muhammad bin Aqil Al-Hamid, kalau Syekh Abu Bakar tiap malam datang ke kota Tarim salat 2 rakaat di setiap masjid, 320 rakaat.
totalnya 720 rakaat setiap malam. لكن اسمعوا، دعونا اليوم مع ذكر هذه الخوارق للعادات والمجاهدات الكبيرة نبحث عن المعنى الذي فيها. Tapi ayo dengarkan dulu, bersama keajaiban dan karamat yang demikian agung tersebut, coba kita kaji apa yang dilakukan oleh Syekh. أعظم من الكرامات التي هي خوارق العادات الكرامات التي هي خارق عادات النفوس. Yang lebih agung daripada keramat yang bisa melanggar daripada nalar dan akal manusia adalah keramat yang bisa merobek batasan nafsu. أكثر ما يعرف قصص كرامات سيدنا الشيخ أبو بكر اللي فيها خارق عادات الطبيعة. Kebanyakan orang yang mengenal daripada kisah keramatnya Syekh Abu Bakar bin Salim adalah keramat yang bisa melakukan hal-hal yang aneh dan ajaib. لكن الكرامات الأكبر والأعظم خارق عادات النفوس. Tapi keramat yang terbesar adalah melawan daripada kebiasaan dan dorongan nafsu. كل ليلة 720 ركعة. Tiap malam 720 rakaat. ويصبح منكسر ما هو منتفخ 720 ركعة. Setelah 720 rakaat pagi harinya dalam keadaan luluh menunduk tawadhu dengan hati yang renyuh, bukan meninggikan diri ataupun menyombongkan diri. سمعتم من كلام السيد حامد ومن بعده سيد الحبيب كاظم يقولون لنا من الحياض. تعرفون الحياض؟ الحياض هي الأوعية الكبيرة توضع في الشوارع اللي تشرب منها الماشية والحيوانات حتى الكلاب الضالة. Kalian dengar dari ucapan Sayyid Hamid dan juga Al-Habib Kazim yang menyampaikan kalau Syekh Abu Bakar bin Salim itu memenuhi tempat minum hewan, kolam yang disediakan untuk minum hewan unta atau kuda atau keledai dalam perjalanan mereka. يمكن ما تشعرون بأهمية هذا كثير في إندونيسيا، ما شاء الله عندكم أنهار هنا موجودة الحيوانات تحصل. Hal yang semacam ini mungkin di Indonesia tidak banyak atau tidak ada. Sebab di sini banyak sungai, air mudah ditemukan, beda dengan di الله Hadramaut. يبارك لكم فيها. Amin ya Rabb. Allah Taala anugerahkan untuk Amin. Indonesia ini makin diberkahi oleh Allah Taala. عندنا في حضرموت انك بتقدر تملى وعاء من الماء، هذه قصه كبيره. Di Hadramaut, kalau kalian dahulu zaman dulu, kalau kalian mampu memenuhi satu tempat air dipenuhi dengan air, itu adalah sebuah pemberian yang luar biasa. تعرف ما معنى يملى حوض الماء حق البهايم؟ معناه ياخذ الرشاق وينزح من البير مره بعد مره بعد مره، والبير عميق، عندنا الابار تصل الى 50 قامه الى 60 قامه، ينزح 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 طول الليل لاجل يعبي الماء. من اجل ماذا؟ اذا مرت حيوان كلب ضال ولا بهيمه تشرب شربه من هذا. Dan tahu maknanya memenuhi kolam untuk minuman hewan, maknanya dia harus menimba air. Sumur di Hadramaut itu lebih dari 50 meter, 60 meter atau lebih dari itu sumur. Dia menimba berkali-kali hingga penuh. Untuk apa? Agar hewan yang lewat, mau itu keledai, bahkan anjing, minum di situ. كل ليله Setiap malam. كل ليله Setiap malam. يملأ حياض الحيوانات في ترين ينزح من الآبار عمقها 60 قامة و50 قامة. Memenuhi kolam-kolam air tempat minum hewan yang dalamnya itu, sumurnya itu bisa 50, 60, 70 meter. ما الذي حمله على ذلك؟ Apa dorongan, apa yang mendorong beliau untuk melakukan itu semua? سر الإذن لمعنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Adalah sir warisan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwahyukan oleh Allah, semata-mata diutus rahmat kasih sayang untuk alam semesta. في كل كبد رطبة أجر. Untuk setiap yang bernyawa itu adalah pahala kalau kamu tumpahkan kasih sayang kepada mereka. بغية عاصية دخلت الجنة لأنها رحمت كلب سقته بابتدائها. Salah seorang wanita pendosa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala akibat rahmatnya kepada seekor anjing yang dia berikan minum. طيب والعالمين والحيوانات من العالمين هم؟ Dan al-alamin apakah hewan juga bagian dari para alamin? في خلاف، عندنا طلبة العلم قدامنا هنا، منهم من قال الإنس والجن والملائكة، ومنهم من قال كل ما خلق الله في العالم. Dan itu semuanya terjadi khilaf para ulama, sebagaimana ini bukan hal yang muskil bagi para talabatul ilm bahwasanya al-alamin, ada yang mengatakan kalau itu jin, malaikat dan juga manusia, ada juga yang menyatakan semua makhluk hidup. كان يستطيع سيدنا الشيخ يقول لما تصدق فأكل الكلب اللي يمر جنبي شيء ولا كذا، والعالمين ذي ما هم من العالمين، حصل لي مخرج. كثير من العلماء قالوا ما هكذا مسلك أهل الله. مسلك أهل الله في تربية النفوس وتزكيتها على المعاني، أن يأخذوا بالعزائم، وفي تعاملهم مع الخلق في تيسير أمر الدين للخلق وتحبيب الدين إلى الخلق، يساعدون الناس بالرخص.
Dan sebenarnya bisa aja Syekh Abu Bakar bin Salim, saya punya harta, punya makanan, atau saya berikan minum kepada hewan yang saya temui di jalan, sudah selesai ngapain menyusahkan diri untuk menimba dan memenuhi semua kolam-kolam air tersebut. Akan tetapi jalannya para wali-walinya Allah, mereka itu di dalam menjalin hubungan pribadi mereka antara mereka dengan Allah, mereka tidak tanggung-tanggung menetapkan standar yang tinggi di dalam tekad mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat berat buat nafsu. Adapun untuk kepada masyarakat umum, maka mereka dengan rahmat dan kasih sayang memberikan kemudahan agar orang itu mau dekat kepada Allah. يرى الناس ينفر عن الله يأتي لهم بالأبواب وتخفف المسائل عليهم حتى يقبلوا على الله، لا ينفروا عن دين الله، لكن هو في معاملته مع الله يأخذ نفسه بالعزائم، وأشد العزائم عزائم تزكية النفوس. Dan ketika melihat orang jauh dari Allah Ta'ala, kabur dari Allah Ta'ala, maka dia perlembut dan dia dekatkan orang tersebut untuk mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kemudahan dan membuat orang itu untuk cinta dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertarik. Adapun antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan seiring menuju Allah, dia ambil hal yang paling berat dengan tekad yang paling kuat, dengan mujahadah yang paling hebat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rahimahullah akhana منذر سيد منذر نعم 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 كان التقى فرجت بعض الشباب التائهين في الشوارع، يا رب. هذا عليه خشوم وهذا يستعمل المخدرات وهذا لو نظر إليهم بنظرة بعضنا اليوم إلى العصاة ما كان رأيت ما رأيت من الخير الذي أجراه الله عليه. Semoga Allah merahmati saudara kami Sayyid Mundir bin Fuad Al-Musawa, yang mana dahulu beliau di masa hidupnya ketemu dengan orang-orang yang terpengaruh dengan obat-obatan terlarang, dengan pergaulan bebas. Begitu maka beliau berusaha menarik mereka dengan lembut, dengan santun, dengan nasihat yang baik, membuat mereka pertama untuk cinta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sejak awal membuat mereka bersikap kasar kepada orang tersebut, maka orang itu tidak akan dekat kepada Allah Ta'ala. مجلسكم هذا الآن عدد من الذين ينظمون المجلس ويخدمون في المجلس ويرتبون المجلس، بل في مجلسكم. Di majelis kalian ini sekarang ada daripada orang-orang tertentu yang berhasil direkrut dan ditarik oleh Habib Mundir Al-Musawa. Hingga akhirnya saat ini mereka berkhidmat dengan tulus menjalankan majelis ini. لو كان حكم عليهم من أول نظرة لا هذول حياتهم أشكالهم تسريحاتهم تعاملاتهم. Kalau sejak awal pertama ketemu mereka sudah langsung memvonis dan menghakimi orang-orang tersebut, maka nggak bakalan dekat kepada Allah. لكن رأينا فيهم أناس لديهم محبة ورحمة واستعداد للخدمة بل وتواضع وانكسار ما نجده عند كثير منا نحن المترسمين بالعلم وخدمة الدين. Justru kami melihat daripada orang-orang yang berhasil ditarik dan direkrut tersebut, orang-orang yang tulus dalam berkhidmat dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak kami temukan bahkan di kalangan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu. بعضهم الآن كلهم من أرباب القلوب. Oh subhanallah, di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki hati bagaikan emas. في عدد الآن في هذا المجلس منهم كانوا والأمس أصحاب مخدرات. Di antara mereka itu ada di hadir di majelis ini. Bahkan saya jumpa dengan beberapa dari mereka yang dulunya mantan pecandu. ويوم نظر إليهم الحبيب منذر الله يرحمه نظرة ود ومحبة ورحمة، ما هي نظرة حكم على البشر ولا تحكم فيه. Al-Habib Mundir memandang kepada orang tersebut dengan pandangan rahmat, kasih sayang, bukan pandangan yang memvonis dan menghakimi. ما كان يحكم عليهم هذا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. Tidak memvonis mereka dan menghakimi ini orang begini nggak bakal jadi baik, nggak bakal jadi benar, tidak menghakimi orang. نظر إليهم أن فيهم ذوات فيها سر النفخة الإلهية نفخت فيهم الروح. Memandang mereka dengan husnudzan bahwasanya mereka adalah zat yang di dalamnya terdapat tiupan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. عظم فيهم أنوار لا إله إلا الله حتى لو بعضهم ما كان يعظمها. Mengagungkan mereka, orang-orang yang di hatinya ada cahaya la ilaha illallah, padahal orang tersebut juga belum paham mana keagungan yang ada di dalam hatinya. اسمعوا هذا الكلام. Dan dengar ucapan ini. في عدد في مجلسكم هذا من أصحاب القلوب الذين تتنزل أمطار الرحمة والأنوار في المجلس بسبب حضورهم ممن كانوا من هؤلاء. Dan ketahuilah, dengar, ada orang-orang, sejumlah orang hadir di majelis kalian ini yang hatinya saat ini diguyur hujan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat orang-orang yang dulu direkrut oleh Habib Mundir.
واحد من الذي كان أمس لو نظرت إليه اليوم إلى مثله في الشارع تنظر إليه شزيرة. Allah. Orang yang kalau kemarin dulu kalian melihatnya di jalanan, mungkin kalian akan ingkar kepada orang الآن tersebut. وجوده تستمطر به الرحمة في المجالس. Namun sekarang keberadaannya di majlis ini jadi berkat salah satu daripada orang yang semacam ini. فيهم من ربما ندخل الجنة بشفاعة بعضهم. Dan di antara mereka, mungkin kita tidak ketahui, kita masuk surga dengan berkat orang yang semacam itu. هذا وارد في فضل الله أو عندك مشكلة في هذا العلم؟ Ini anugerahnya Allah atau kamu mempermasalahkan anugerah dan pemberian إذا Allah? كنت تفهم وما عندك مشكلة خلاص خلونا ننظر لعباد الله بهذه النظر. Kalau kamu paham dan nggak ada masalah dengan apa yang diucapkan ini, mari kita pandang semua hamba Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang ini. هذا سيدنا الشيخ اللي يملأ حياض المحشي. Lihat bagaimana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang memenuhi dunia ini dengan manfaat. لو عشنا هذا المعنى معنى انه يسهر طول الليل يملى الحياض للكلاب الضاله اللي يعيش هذا المعنى من الرحمه ما بيتجر ولا بيخذل في بلاده ولا في وطنه ولا بيأذي عباد الله ولا بيقتل خلق الله ولا بيقيم الفتن بين الناس ما بيتأتى لانه بتقلبه مليء بانوار الرحمه هذا. Orang kalau mengerti bagaimana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim memenuhi kolam air dengan air untuk diminum oleh hewan, oleh anjing, oleh keledai dan lain sebagainya, maka orang kalau dia paham tersebut, dia tidak akan meletakkan bom di masjid atau mencaci atau memaki atau memecah belah atau menimbulkan kerusuhan di suatu negeri, sebab memandang semua manusia dengan rahmat, kasih sayang dan rasa hibah. يرحم كلب يسقيه ويتجر بني ادم يموته. Orang cinta kepada Allah. seekor anjing hingga dia memberikan minum kepada anjing tersebut, maka lantas dia mau membunuh anak Adam? Kan mungkin. خلونا نقرا ترجمه سيدنا الشيخ واخباره مره اخرى بالبحث عن المعاني. Ayo kita baca daripada riwayat hidup Syekh Abu Bakar bin Salim. Sekali lagi kita renungi, kita bahas makna yang terkandung di dalamnya. يوم قالوا له انه شيخك شهاب الدين الاكبر قال اولاد سالم بن عبد الله عقل بسمه. Ketika dikatakan bahwasanya gurumu adalah Syihabuddin Al-Akbar, Imam Syihabuddin Ahmad bin Abdul Rahman, itu Syekh Abu Bakar bin Salim saat itu baru saja ya istilahnya belajar Bismillah. هذا ولد سالم بن عبد الله عقل بسمه عن في بدايات سيدنا الشيخ. Yani saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim baru di awal dan permulaan daripada perjalanannya. فلما أبلغوا سيدنا الشيخ وانتبهوا من اللي راح يقول لشهاب الدين شوف الشيخ يسوي لاجل يخرج الكلمه، ومن اللي رجع له عند سيدنا الشيخ يقول شوف شهاب الدين شيخك يقول عليك كذا وكذا. عنها موجوده ده النفوس ما انتهت. Saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim itu banyak orang mengkritik beliau. Syekh Abu Bakar ini baru belajar baca Bismillah. Begitu orang ngadu membawa omongan kepada Syihabuddin, kemudian datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, Syihabuddin gurumu, itu beliau mengkritik kau dengan kritik ini dan itu. Jadi ada provokator di zaman dulu juga ada, bukan sekarang aja. Maaf ya.
هذه الزمان موجودين يقولون الكلام لكن بيحصلون جروب كما قال لي شهاب الدين الأكبر الشيخ أبو بكر بن سعد. هذه المعاني. Di zaman ini pun juga ada orang dan kejadian yang semacam itu, akan tetapi di zaman tersebut menemukan hati sanubari jiwa yang semacam Imam Syihabuddin Al-Akbar dan Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. قالوا له شهاب الدين يقول ولد سالم بن عبد الله عقله لا بسمه. Ketika mereka datang kepada Syekh Bakar bin Salim, gurumu Syihabuddin bilang kamu cuma baru baca bismillah, baru cuma melangkah pertama saja. خر سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم سجدا شكر. Dengan hal yang semacam itu dilantunkan oleh gurunya, disampaikan kepada beliau bergembira dan langsung sujud syukur saat itu juga. قال الله أكبر شهادة من شيخي من بسمة الختم. Alhamdulillah, ini kesaksian dari guruku. Sebab yang membaca bismillah insyaallah bakal khatam Quran. Amin. هذا معنى. Ini makna yang لكن هذا المعنى ما ينجلي إلا إذا انجلت النفس بعيد عن القلب ما تلعب على صاحبها. Namun makna ini tidak terkuat melainkan apabila nafsu manusia tersebut terkikis dari hatinya. تدرون يقول سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم الدنيا بنت الآخرة. Kalian baca daripada ucapan Syekh Abu Bakar bin Salim bahwasanya dunia ini adalah anaknya akhirat. هذا وحده يبغى كتاب يشرحه أو كتب. Ucapan Syekh Abu Bakar yang mengatakan dunia adalah putri dari akhirat. Ini ucapan ini perlu dijelaskan dengan satu kitab, satu karangan. إذا عقدت على البنت حرمت عليك الأم وإن لم تدخل بالبنت. Yani apabila kamu telah menikah, akad nikah dengan putri, maka dengan putrinya, maka diharamkan untuk mendapatkan ibunya, yakni akhirat. Walaupun cuma sekedar akad saja. حتى لو ما نجحت في أخذ الدنيا ما دام نيتك خلاص الدنيا ما هي الآخرة ضاعت عليك الآخرة. Walaupun obsesi kamu mengejar dunia, walaupun kamu nggak dapat dunia, cuma sekedar obsesi saja, tapi kamu sudah gagal ya. إذا عقدت على الأم تحرم عليك البنت حتى تدخل بالأم. Namun apabila kamu sudah berakad dengan sang ibu, maka anaknya tidak menjadi haram untukmu hingga kamu masuk dan dekat dengan ibunya. محبتهم تجمع القلب على معرفة أذواق هؤلاء القوم ومعانيهم والتوسل في تلمس أذواقهم ومعانيهم تزيد من محبتهم في القلب وهكذا تمتلئ حتى تتهيأ لتلقي النور الذي يلقي في قلوبهم. الله يوفر الحظ منهم. Kecintaan kepada mereka meluaskan wawasanmu akan makna-makna daripada ucapan dan pemahaman mereka dan cinta rasa yang mereka miliki. Dengan berkat kecintaan tersebut, maka kamu akan mencapai apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. سمعتم إبلاغ السلام من حبيب عمر رضي الله من ابنه حبيب سالم وشاعر الفقير يبلغكم جميعا السلام منه وهو الوجه يكون موجود في هذا المجمع ما شاء الله له موجود واولاده هنا هو موجود باولاده موجود بتلاميذه كلهم اولاده موجودين هنا والمحبه القائمه والبركه حاصله والمدد حاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منه. Dan kalian mendengar penyampaian salam dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang disampaikan oleh putra beliau Al-Habib Salim, dan juga beliau Al-Habib Umar berharap kalau beliau bisa hadir di tengah-tengah kita saat ini dan tidak diragukan beliau ada di tengah-tengah kita melalui kehadiran anak-anak beliau dan murid-murid beliau dan ajaran beliau di tengah-tengah kita. Dan inilah salam daripada Al-Habib Umar yang disampaikan kepada kita semua. Allah dibarik fi habibana Muhsin bin Idrus al-Hamid fi himmatihi fi farsah وفي اعتنائه بإقامة هذا الحول وتجديده. يبارك أبناء الحبايب الذين يدينون حوليات أسلافهم ليذكروا الناس ويجمعون القلوب على هذه المحبة وعلى هذه الصلة في زمان أكثر مما يسمع يشوش ويملأ القلوب بالضغطة والكراهية. هذه مجامع المحبة أسأل الله أن يبديها وأن يبسط أنوارها في اندونيسيا كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها. لا يبقى بيت لو دخلوا بصيص من هذا النور. آمين يا رب. ويهتدي الضال ويهتدي المعرض ويتثبت المتزعزع. أكرمنا بذلك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين والعفو منك. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid atas upaya beliau menghidupkan daripada haul dan majlis yang demikian mulia ini, dan juga para habaib kita yang mana mereka bertugas untuk menjalankan daripada haul para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa dibimbing, dijaga, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dan Allah Ta'ala insya Allah tanamkan di majlis mereka rasa cinta. Sebab majlis-majlis yang semacam ini adalah majlis yang menanamkan rasa cinta, bukan yang membuat kegundahan di dalam hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan majlis kita ini, dan tidak ada satu rumah pun di muka bumi ini melainkan dimasuki daripada cahaya cinta tersebut, yang dengannya yang kafir menjadi masuk Islam, yang jauh menjadi dekat, yang terputus menjadi terkoneksi kembali. Dan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada semuanya, amin ya rabbal alamin. نهاية الكلمة لكن أود أن أضيف عبارة. إندونيسيا ملأ بالحبايب وإخوتنا من طلبة العلم الذين كل واحد منهم يكفي لملء حوض والقيام به والمذاكرة فيه ونفع الناس به. Alhamdulillah, terakhir saya ingin mengucapkan bahwasanya Indonesia ini dipenuhi dengan orang-orang besar, dari para ulama, dari para habaib dan orang-orang besar lainnya, yang mana setiap individu daripada wali-wali dan orang-orang besar tersebut memenuhi negeri ini dengan ucapan mereka, dengan dakwah mereka, dengan tugas yang mereka emban dari Rasulullah SAW. لكن هذه المحبة شوفوا اللي كنا نتكلم عنها طول السويعات اللي مرت، هي المحبة اللي خلت العلماء والدعاة يقفون موقف المترجمين لا موقف الواعظين والمذكرين. Dan inilah rasa cinta yang kami bicarakan sejak tadi, yang membuat mereka para ulama, mereka berdiri di dalam memberikan penyampaian, di dalam memberikan sambutan, di dalam mendekatkan manusia ke jalan Allah, di dalam menerjemahkan daripada jalan para aulia wa salihin. هذه محبة. Ini adalah cinta. طيب خاطر، الفرح. Dan juga menyenangkan, menghibur hati orang lain. هذه ثمرة الله يهديها ويجعل آثارها في تلاميذهم وفي مدارسهم وفي معاهدهم وفي خروجات دعوتهم، يرون ثمرة هذا الصدق وهذه المحبة وهذا الفرح بمضاعفة المدد الذي يجريه الله على أيديهم والفتح الذي يجريه الله على أيديهم في هذه البلاد وفي المشارق والمغارب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dan ini adalah buahnya, dan Allah Ta'ala insya Allah memberikan keberkahan di dalam buahnya ini, di dalam dakwah mereka, di dalam safari dakwah mereka, di dalam perjalanan yang mereka lakukan menyebarkan ajaran Allah Ta'ala di tempat yang agung ini, amin ya rabbal alamin. Para jemaah kita akan mengadakan doa yang akan dibacakan oleh Habib Umar. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين اللهم صل وسلم على محمد في النبيين اللهم صل وسلم على محمد في الملائكة على إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنادي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه وما يزاوره منا أو يكون سلاما لكن حبا بسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا حبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا آمين لنا ولا تؤاخذ بنا وحبنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا كمال في بهجة عين الرضا سرحانا أرنا بفضل منك طلعة في بهجة عين الرضا سرحانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في
بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالب أوطانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا مع كل من عادانا وانظر إلينا مسكناك أسألنا واشفي وعافي مرضانا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واشفي وعافي مرضانا واغفر لنا الحاجات واغفر ختمنا واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. تلقين الذكر حبيبي قبل الفاتحة تلقين الذكر أعلمنا هذا الميكروفون الآن يسمعون يا حبيبي تبغون تلقين الذكر حبيبي هذا من جواده وقولوا جميعا لا إله إلا الله آمين.
عطائها المتركين في مراقيها آمين. الشاربين من زواجها والساكين من زواجها آمين. بيد حبيبك خير ساقيها وتولنا أخواتنا وجدنا وسائر الجماعة ومن فيه بأنوار زين الوجود وفخر الوجود شيخ بكر آمين. فربلا موفرا منهم لهم منك العطاء موفرا لهم منك الرضا موفرا لهم منك الإحسان لهم منك الجود موفرا لهم منك الإسعاد موفرا لهم منك الإمداد موفرا لهم منك الفضل موفرا لهم منك الامتنان يا كريم يا منان يا سيد معجل ما نوى فوق ما نوى وما رجا فوق يا رب يا رب. بك الواسع في السر والنجوى في الدنيا فضله والآخرة جميع الحاضرين بأنوار تتلالى في صدورهم ولا تنشرح بها ولا يزالون في ازدياد ذلك النور أبدا سرمدا مرتبطين بنبي الهدى فيما تبيه فيما بدا اللهم اجعله مجمع سببا للرحمات الكبيرة والفرج العاجل للمسلمين وصلاح الدنيا وأهل الإسلام في المشارق وفي المغارب وتفعل لجميع المصائب والنوائب عنا وعنهم ظاهرا وباطنا في خير وعافية اللهم اجعل ساعة إجابة وساعة استجابة ولا تدع قلبا من قلوبنا واحد جارهم من وراهم إلا ملاته بنور إيمان ونور يقين ونور إنابة إليك ونور خشية منك ونور رضا ونور رجاء فيما عندك ونور صدق معك برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا وياهم في جملة الحبيب الأمين يومين والصادقين كذبهم اغفر لنا بظل عرشك وما اغفر لنا بالظل وأهل المحمول الذي يحمل زين الوجود والرسول صلى الله عليه وسلم هو الكريم على حوله المولود في جنات الخلود يغفر له الوجود وصلح أحوال لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وبسر الفاتحة إلى حضرتين الروح كل من أولاده وذرياته وحسبه وصحابته وخروج الإنسان على علوي وجميع من تقدم من ذنوبها من آلة علوي وأنبياء النبوة ومن الأولياء ومن العلماء ومن الصديقين ومن الشهداء ومن الصالحين ومن الهداة المهتدين برياض لا إله إلا الله أجمعين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد الفاتحة. بالله من الشيطان الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita barusan mendengar doa maulid yang dibacakan oleh Habib Bana Umar dan juga talqin yang dibacakan oleh Habib Bana Umar. Ini adalah tanda perjanjian antara Habib Bana Umar dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Allah Allah. Beliau berjanji kepada saya akan terus hadir dan hadir ternyata. Alhamdulillah. Ila yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah Habib Bana Umar menepati janjinya. Wa'ad mau hadir dan ditepati janjinya. Bukan kita yang telepon, Habib Umar yang menelpon. Beliau yang perhatian akan majelis ini. Putranya, istrinya, muridnya, semuanya hadir di tempat ini dan juga orang-orang yang dicintai oleh Habib Bana Umar. Alhamdulillah tadi membacakan Fatihah juga oleh Habib Zain almarhum bin Umar. Tanda perhatiannya beliau kepada Rabbi Ta'alawiyah. Dan alhamdulillah ada Habib Bana Taufik di sini yang meneruskan insyaallah perjalanan daripada Rabbi Ta'alawiyah, daripada salah para habaib yang ada di Indonesia ini. Dan saya minta maaf akan segala kekurangan majelis ini. Dan saya mohon maaf kepada tetangga-tetangga dan juga siapapun yang terganggu dengan acaranya ini. Insya Allah barokah akan menggantinya dari Allah Rabbul Alamin. Dan orang-orang yang berkhidmat, yang sampai terbentuknya majelis ini, tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Semuanya akan mendapatkan yang diridhoi oleh Allah. Dan yang hadir tidak akan mungkin keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan inayah, rahmat, dan taufik.
yang dari jauh sampai kembali ke tempatnya, keluarganya, dan orang-orang yang melihat, orang-orang di jalan pun akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ya Rabb, amin. Bukan cuma yang masing-masing, tapi semuanya yang melihat orang yang kembali. Biidznillah, bijaya Rasul, bihajil Batul binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal ya Rahman, taqabbal ya Rahim. Mohon maaf, kita ingin mendengarkan qasidah sebentar sebelum selesai makan, karena ini untuk menenteramkan batin kita. Allah. Gadal. Saya kepingin mendengarkan qasidah Sayyidah Fatimah yang dikarang oleh Habib Umar. يا رتاه قلبي إذا حدك ذكر فاطمة بنت